কেকেসি প্রোডাকশনে আপনাকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের দেখাবো নিউকেন্দা কলিয়ারি শ্রদ্ধেয় ওভারম্যান শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ। আজ আমরা নিউকেন্দা কলিয়ারির অজয় মুখার্জি স্মৃতিচারণ করব। ছিলেন কর্মজীবন খুবভাবে আমার সাথে ভালো হয়েছিল সবার সাথে, কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘটনা সবসময় দুর্ঘটনায় হয়। ওই দুর্ঘটনায় ওনার প্রাণ কেড়ে নিলেন। আমরা চাই ঈশ্বরের কাছে কামনা করি ওর পরিবার যে আছে ওনারা যেমন ভালো থাকেন। অযোধ্যার স্ত্রী এবং অযোধ্যার একটা মেয়ে আছে, মেয়ে তো এরিয়াতেই কাজ করি। সবাই সুস্থ থাক, ভালো থাকে, ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করি। আমরা অযোধ্যার আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করব। তারপর ছোটো ছোটো নিজের নিজের কর্তব্য সবাই দেবেন। থ্যাংক ইউ। জানেন যে আজকের দিনে আজ 1 বছর পূর্ণ হয়ে গেল অজয় মুখার্জির দুর্ঘটনা মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা এই ঘটনাটা আমরা প্রথমে কেউ মেনে নিতে পারিনি। এইরকম ধরনের দুর্ঘটনা যে হতে পারে আমরা কেউ বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমরা কেউ মানে অফিসার থেকে ওয়ার্কার কেউ যে ভাবতে পারিনি যে এরকম হতে পারে। যে ঘটনা ঘটেছিল আমরা ওই দিক দিয়ে বারবার যাওয়া আসা করেছি, তার আগেও যাওয়া আসা করেছি, কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অজয় মুখার্জির সঙ্গে এরকম ঘটলে আমরা অনেক একটা শিক্ষা পেলাম। ওই শিক্ষাটা আমাদের নেওয়া উচিত। যে কোনো পথ হলে ঢাকা দেওয়ার পর সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ফেন্সিং করে রাখতে। কেননা অ্যাকচুয়ালি পথ হলো আমরা প্রত্যেক ভাবি যে বন্ধ হয়ে গেছে, যেহেতু ওটা খুব গরম ছিল, হিট প্রচণ্ড হিট ছিল, সেই জন্য ওই এটা শুকিয়ে মানে আরও আর কি নিচেটা খোলের মতো হয়ে গিয়ে ওটা বসে গেছে। এর জন্য আমাদের তো বিশেষ আর কি বলবো, এই যে আমাদের করা উচিত, ওরা আত্মার শান্তি কামনা করি এই বলে ছোট বক্তব্য রেখে শ্রদ্ধা জানাই। ऑफिसर एवं सीनियर मांझी बाबू एवं केसी के सेक्रेटरी देवाशीष राव मेरे साथियों, मुझे वो ठीक ही बोले। अजय मुखर्जी का जो व्यवहार था वर्कर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, इस ढंग से काम करने के तरीका ही अलग था। हंसा के खिला के काम करते थे। तो उनका जो जीवन हम लोग काम किए तो उनका स्मरणीय रहा। लेकिन कब क्या घटना हो जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आज तक हम लोग इधर में निउकेंदा खास करके कोलारी में हम लोग 42 साल बिताए, लेकिन इस ढंग से अनहोनी घटना नहीं देखे। लेकिन मुखर्जी बाबू का देहांत बहुत ही दर्दनाक है और हम लोग को शिक्षा देता है। मुझे वो बताए सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, फेंसिंग रहते हुए आगे जीवन में ऐसा घटना नहीं हो। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে, আমার আজ আছে ওই লাস্ট ইয়ার হবে, ফেস্ট আছে, তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। এইভাবে বলে যে হেসে গিয়ে তারপরে যে ঘটনা ঘটে যায়
আমার কাছে যখন ফোন আসে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, আমি গিয়ে দেখি এখানে কেউ নেই। তারপর সবাইকে খবর হয়, ম্যানেজার সাহেব, এজেন্ট সাহেব আসেন এবং তার যে এইভাবে ঘটনা ঘটে গেছে আমি 3 দিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারি না। আমি 3 দিন একদম মানে হাইরিবাবুকে বারবার ফোন করেছি, হয়তো হাইরিবাবুর সঙ্গে, দেবাশিসদার সঙ্গে, মাঝিবাবুর সঙ্গে আমি মানে দিনে হয়তো 100 বার করে কন্ট্যাক্ট করেছি যে আমি কিছু করতে পারছি না, খেতে পারছি না, এরকম একটা ঘটনা ঘটে যায়। শান্তি পাক এবং তার পরিবারের সকলে ভালো থাকুক, আর কারোর সঙ্গে এরকম ঘটনা না ঘটুক, এই কথা বলে আমি जिस समय ये घटना हुआ था उस समय हम मंडल डगेस्ट में थे, तो उस समय यहाँ से ट्रांसफ़र मेरा हो गया था 31 तारीख को शाम में। तो हमको यहीं का कोई वर्कर जो हमको बताया कि उनका डेथ हो गया। वो डिटेल्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हमको बोले कि नहीं ऐसा ऐसा घटना हुआ। तुरंत हम लोग फ़ोन किया तो 1-1 घंटा में सब कुछ क्लियर हो गया। तो जब हमने सुना कि इनका हुआ तो हमको यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनसे मेरी यहाँ के बाद में डेली मुलाकात होती थी। लोअर केंदा के पास जब आना करते थे वो, तो हम जाते थे इधर से सीएल जमात, वो लोअर केंदा से, तो रोज़ मुस्कुरा के बातचीत नहीं होती थी, लेकिन रोज़ मुस्कुरा के इशारा में ही बात होती थी। उसके बाद ये घटना का धीरे धीरे लोग भूलते गए। लेकिन मेरे घर में, खासकर मैं पर्सनली बोलता हूँ, मेरे घर में आज भी सुबह ये चर्चा हो रहा था। 31 तारीख को वो दिन था, शाम को 6 बजे था, और जब मैं गाड़ी लेके इधर आ रहा था और ये जब ये सब काम कर रहे थे तो हमको बड़ा श्रद्धा बढ़ा यहाँ के आदमियों को, उनके प्रति याद करने का तरीका को, कि शायद बहुत लोग भूल गए थे, बहुत लोग भूल भी गए होंगे कि चलो ठीक है हुआ है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उनके आत्मा को जिंदा रखा हम लोगों के बीच में, वो सबसे काबिल तारीफ़ है। और इससे पता चलता है कि हम लोगों के बीच में आपसी संवाद होते रहेगा। और रही बात सेफ्टी का, तो ये जैसा बताया इन्होंने अनहोनी था, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करना है कि जितना सेफ्टी के साथ काम कर सके। सेफ्टी का स्लोगन भी है कि सेफ्टी के साथ रहेंगे तो जान माल का सुरक्षा भी रहेगा। और कोशिश करना है कि भगवान से यही हम लोग सभी को ये कामना करना होगा कि हम लोग किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना हो, ऐसा अनहोनी ना हो, क्योंकि दुर्घटना तो होता है इनके साथ, लेकिन इनके परिवार के साथ जो बीतता है वो उनके परिवार वाले जानते हैं क्या बीतता है, कैसे बीतता है, कितनी यादें लेके, जैसे बता रहे थे रिंटू 31 तारीख को बोल रहे थे कि हम जाएंगे तो मेरा ये प्रोग्राम है, ये है, सब कुछ धरा का धरा रह गया। इवन वो मोटरसाइकिल भी ले जाके नहीं जाता। तो हम लोग कपड़ा का गारंटी मांगते हैं तो आदमी गारंटी नहीं है। तो हम लोगों को जितना समय मिला है, जितना क्षण मिला है, कहा जाता ना कि एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है। तो जितना समय मिला है हम लोग इस ज़िंदगी को जिए, इंजॉय करें। टेंशन आते रहता है, काम आते रहता है, मेंटल प्रेशर है कामों में, अभी तो यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन अगर कुछ प्रेशर आता है तो आपस में बात करिए, आपस में एक दूसरे को बताइए, समझाइए, समझिए। बस इतना करने का अपना मेरा भाई और बहन, मेरा तो यहाँ पर अभी नया में है और मैंने तो स्वर्गस्थ अजय मुखर्जी जिनको तो मैंने जाना नहीं है, लेकिन जितने आप सबों से ये मुझे ज्ञात हुआ कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिनके बहुत अच्छे थे और इतने सालों बाद भी आप लोगों ने इन्हें याद किया है और इनके स्मृति में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और ये आप ऐसा करते रहिए और मुझे इतना खुशी हो रही है कि आप लोग एक इंसान को भी जाने के बाद भी आप हमेशा याद कर रहे हैं। ये क्षण हमेशा हर जगह नहीं होता, लोग भूल जाते हैं कुछ दिन याद करने के बाद में। और उसे मैंने यहाँ कोल इंडस्ट्री में भी देखा है, लेकिन ऐसा आपका यहाँ का जो संस्कार, जो कल्चर, ये मैंने पहली बार देखा और मैं अत्यंत बहुत ही खुशी हूँ। और ये ट्रेंड आप ऐसे आगे ऐसे चलाते रहिए और मैं ये भी आशा करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को भी वो शक्ति दी कि वो अच्छे तरीके से সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে আমরা যে আয়োজন করেছেন খুব প্রশংসার যোগ্য। বছর আগে দুর্ঘটনার সময় যে যার দেহান্ত হয়েছে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি কিন্তু আমরা করলাম। আমি মাঝিরাও আর উপস্থিত আছে আমি জানতে পেরেছি কর্মঠ সিনিয়র আবারবেন, বরিষ্ঠ আবারবেন ছিলেন, সবার সঙ্গে হাসি খুঁজতে কাজ করে নিতেন। তো আমাদের এখান থেকে ওনার দুর্ঘটনা থেকে যা হোক উনি চলে গেছেন, ওনার আত্মার শান্তি কামনা জন্য প্রার্থনা করি। ওইখান থেকে আমাদেরও শিক্ষা নেওয়া দরকার, এইসব ঘটনা আরও কারোর সাথে না হয়। তার জন্য যে সেফটি প্রিকশন নেওয়া দরকার, সবাইকে সাবধান বসে কাজ করতে হবে।
और ওনার আত্মার শান্তি কামনার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি সব ফ্যামিলি পরিবারের শান্তি কামনা করার জন্য। মানুষের জীবনে যেমন আগা গোড়া সব জিনিস মোড়া থাকে, ভালো মন্দ সব কিছু যেমন থাকে তেমনি থাকে তার দুঃখ। এই অজয় মুখার্জি যে ধরনের কাজ তিনি করেছেন শুধু সরকারের নয় সাধারণ মানুষেরও উনি কাজ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বিপজ্জনক মৃত্যুতে আমরা সব শোকাহত। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। নমস্কার।